السلام علیکم دوستو، پروگرام کشیر درشن حضب تہد میزبان حاضر خدمت ناظرین زراعت ست باقی منسلک شعبن ہند وتبو باپت آو زوری برو جموں کشمیر یوٹی سرکار کے طرف اخ انقلابی قدم تلن یا تحت زرعی پیداوار بڑھان خاطر تو زمیندار ہز آمدنی مز ہریر کرنے علاوہ پرمتن لکھمتن بے روزگار نوجوانن باپت یمن شعبن مز نئی نئی روزگار وسیل پید کرنے خاطر ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام عملان آو یا تحت کنترو پروجیکٹ دردس نن آئی امہ پروگرام کے پیش رفت حوالہ آو حالی محکمہ زراعت کے طرف شہری کشمیر زرعی یونیورسٹی شالیمارس مز فارمرز انٹریکٹو پروگرام ساز کرنے ات پروگرامس مز جموں کشمیر یوٹی چیف سیکرٹری جناب اٹل ڈلو مہمان خصوصی رنگ موجود امہ علاوہ وائس چانسلر سکاسٹ جناب نذیر احمد گنائی سیکرٹری ایگریکلچر پروڈکشن جناب غلام احمد صوفی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈائریکٹر ہارٹی کلچر ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری ڈائریکٹر فلوریکلچر ڈائریکٹر سری کلچر تو دیمن محکمن ہند سربراہ ماہر زمیندار تو طالب علم ہند اخ بوڑ تعداد موجود ناظرین ات پر اخ رپورٹ تیار کورمت ولو وچھو لبو مزید سان کشیر مز لوک پتہ وت پٹھے زمینداری کران آمت یہ زمینداری اس روایتی طور طریقس پہ کرنے دام فصل اس یتک بوڑ بار فصل ماننے وقتس ست ست لوگ زمینداری وزجار تو نئی نئی فصل آئی کاشت کرنے یت مز تلہ گوگن کنک مکئی تو دویم فصل سانو زمینداروں وپداون لگ ات ست آئی مختلف قسمن ہز سبزی تہ کاشت کرنے یت مز ہاک پھول گوبی بند گوبی ٹماٹر الہ گنڈ ٲلوٕ بیتر شٲمِل چھِ پتھ کالہِ یوٚدوے یمن سبزین ہٕنٛز کاشت محدوٗد ٲس مگر وقتس سۭتۍ سۭتۍ آو محکمہ زراعت کہِ مدتہٕ سۭتۍ اتھ منٛز اکھ نوٚو انقلاب تہِ سانیو زمیندارو لٲج سبزی ہٕنٛز کاشت تجارتی پیمانس پٮ۪ٹھ کرٕنۍ محکمہ زراعت کہِ طرفہٕ آیہِ زمیندارن مختلف قسمن ہٕنٛز سہوٗلت میسر تھاونہٕ یتھ منٛز زٲژل قسمن ہٕنٛدۍ سبزی بیٲلۍ تہٕ زمیندٲری منٛز جدید ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال عام سپدنہِ لوٚگ ییٚمہِ سۭتۍ نہ صرف اعلیٰ قسمٕچ سبزی بلکہ امہِ کِس پٲداوارس منٛز تہِ سپُد واریاہ ہُریر اتھ سیکٹرس مزید پوسر دِنہٕ باپتھ آو تقریباً 2 ؤری برونٛہہ سرکار طرفہٕ جموں کشمیرس منٛز اکھ انقلٲبی قدم تُلنہٕ تہٕ HADP یعنی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام آو بارسس اننہٕ ات پروگرامس تحت آیہِ 29 پروجیکٹ دردس ننہٕ یتھ منٛز زراعت شعبہٕ باغبٲنی شعبہٕ اینیمل ہسبنڈری شیپ ہسبنڈری فشریز فلوریکلچر تہٕ باقٕے دوٚیِم شعبہٕ شٲمِل چھِ امہِ پروگرامُک بُنیٲدی مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ زِ زمیندارن سۭتۍ سۭتۍ گژھن پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان اتھ کُن رٲغِب تہٕ کماون امہِ پٮ۪ٹھ نہ صرف پننہِ خٲطرٕ روزگار بلکہ کرن دویمین لوکن تہِ روزگار فراہم ات پروگرامس سام ہینہٕ باپتھ تہٕ بڑِ پایہِ تمن زمیندارن یا پٔرمٕتٮ۪ن لیٖکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانن سۭتۍ کتھ کرنہٕ باپتھ اوس حالٕے محکمہ زراعت طرفہٕ شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی منٛز فارمرز انٹریکٹو پروگرامُک سنز کرنہٕ آمُت اتھ پروگرامس منٛز ٲسۍ جموں کشمیر یوٹی ہٕنٛدۍ چیف سیکرٹری جناب اٹل ڈلو مہمان خصوصی امہ علاوہ وائس چانسلر سکاسٹ نذیر احمد گنائی سیکرٹری ایگریکلچر غلام احمد صوفی ڈائریکٹر ایگریکلچر چودھری محمد اقبال ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہور احمد بٹ ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری محمد رفیق شاہ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری ڈاکٹر الطاف احمد لاوے ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹ تہٕ دویمین محکمن ہٕنٛدۍ سربراہ مٲہر زمیندار تہٕ طٲلبہِ علمن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد موجود ات موقع پہ پنن خیالاتن ظاہر کران وون زمیندارو HADP پروگرام چھُ سرکار طرف تلنہٕ آمُت اکھ انقلٲبی قدم ییٚمہِ سۭتۍ نہ صرف زمیندار مستفید چھِ سپدان بلکہ چھِ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان یمن سکیمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلان تمو ووٚن زِ امہِ پروگرامہٕ سۭتۍ گٔیہِ روزگارٕکۍ نٔوۍ نٔوۍ وسیٖلہٕ پٲدٕ ییٚمیُک فٲیدٕ سیٚدِ سیوٚد أکِس عام انسانس تام واتان چھُ
ات موقع پہ پنن خیالات ظاہر کران وون شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد غنین سرکار طرف چلانے HADP پروگرام ست گھن روزگارک نو نو وسائل پید یم ست نہ صرف پرمت لکھمت نوجوان مستفید سپدن بلکہ زمیندار ہز اقتصادی حالت تہ سپدے بہتر یہ ہمت تو بیس سوچ تہ سارے مز اس یونیورسٹی مز تو بہت تعلیم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ افسر صاحبان سینئر یا جونیئر ڈپارٹمنٹن مز یہ سوچ تو یہ ہمت یہ زن اس میج تمہ وقت پہ یہ وقت پہ جناب یونس صاحب ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ چارج سنبھالے ایز ایڈیشنل چیف سیکرٹری مجھ بڑ امیک اطمینان خوشی کہ آج ڈولر صاحب پنن خوابن ہند تعبیر وچ اطمینان گژھان یہ سات کوشش شروع کرے تمہ سات شاید یہ پتہ کہ یہ رجحان گھر تو مے پور ورنہ کہ تہذ یہ کامیابی وچت یہ صرف شروعات صرف ایک سال ہوا ہے اس پروگرام اور دیش میں ملک میں جتنے بھی سارے ایسے بڑے پروگرام چلے ہیں بہت ساری کٹھنائی ہر پروگرام کو آئی ہیں شروعات میں ہی مگر مے امیک اطمینان بہت یہ پروگرام سارے شامل بنانا کہ یہ کت پہ کرو امپلیمنٹ یہ کت پہ گھس ایگزیکیوٹ سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس پروگرام کو شروع میں ترتیب دینے میں اور آج کا اس پروگرام کا پھل دیکھنے میں سر اس ہمت سے جو آپ ہمیں دی ہیں ہم ایک ایسے پروجیکٹ میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ نے ایک میڈیکل سینٹر بنانے کے لیے کہا تھا میڈیکل سینٹر کیونکہ ہر یونیورسٹی میں جہاں 4000 5000 بچے ہیں 2000 امپلائیز ہیں اور آنا جانا بہت ہوگا تو وہاں پہ ہر یونیورسٹی میں میڈیکل سینٹر ہوتا ہے لیکن ہم میڈیکل سینٹر کو اب اپ گریڈ کر کے ہم اس کو یونیورسٹی ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور پیچھے بن رہا ہے یہاں پہ ات موقع پر تقریر کران ون چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام HADP زرعی پیداوارس مز اخ نو کوشش یم ست اکس زمیندار سن زندگی ہند نو دروازہ مزراو یوت یوت بلکہ پیداوارس تو آمدنی مز تگن ہر سپدان چیف سیکرٹرین وون زرعی محکمہ تو سن زمیندار رلت ملت امہ پروگرام کی وساطت زرعی پیداوارس وت بو دیوان یم ست اکس زمیندار سن آمدنی مز کت کور ہر سپدان تو امیک درائے خاطر خاط نتیجہ تمو وون یہ جموں کشمیر مز 70% لوگ زراعت ست وابستہ چیف سیکرٹرین وون زرعی شعبس مز سانہ درست ملکس مز اخ بوڑ ناو زرعی محکمہ طرف آئی تقریباً 15 لچھن زمیندارن ہز آمدنی مز ہریر کرنے پیش بحال کوشش ترنے یت مز روزگارک واریاہ وسیل پید کرنا آئی تقریباً 3 لچھن نوجوانن آئی روزگارک نو نو طریقہ ہاؤن 2,50,000 زمیندار آئی سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت ان چیف سیکرٹری جناب اٹل ڈلون وون ملک مز ورچو مز یوت کونگ مشک بدج ژوٗنٛٹھۍ تو ڈوٗن وۄپداونہٕ یم کن مشہور تو معروف تمو وون یہ ساروی کھت بوڑ کارنامہ اس HADP پروگرام طرف ہاؤن لائق سہ گو نوجوان طبقہ آو اعتمادس مز ان تو تم آئی زرعی شعبس کن مائل کرنے یت تم ہیکن پن روزگار پان حاصل کرت اٹل ڈلون وون یہ سرکارن زمیندارن ہند خاطر کسان خدمت گھر تیتن تھمت یم امہ ذریعہ زمیندارس پرت وز مشورہ آیتن تھاون بامے سہ خرید و فروخت آس یا مال اکہ جائے پہ بیس جائے تام واتن آس جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جموں کشمیر میں 70% ورک فورس ایگریکلچر میں انوالو ہے 70% آبادی کا روزگار ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹرز کی وجہ سے چلتا ہے اور ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹرز کا جو کنٹریبیوشن ہے اسٹیٹ کی اکانومی میں وہ لگ بھگ 18%. تو یہ بات یہ سمجھی گئی کہ ہم اس سیکٹر کا پروڈکشن، پروڈکٹیوٹی، گروتھ، انکم جنریشن، امپلائمنٹ جنریشن اس کو کیسے بڑھاوا دیں، اس کے لیے 2022 میں
एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई सारे जाने माने साइंटिस्ट पूरे देश के थे। SKICC में कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन, और उसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर स्कॉस्ट प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने एक रोड मैप सबके सामने रखा अपनी प्रेजेंटेशन, और उस रोड मैप से ये साफ जाहिर हुआ कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स का जो पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में वो कितना ज़्यादा है, और इससे कितने ज़्यादा रोजगार कायम हो सकते हैं, और इससे हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जो है ये कितने गुना बढ़ सकता है। तो इस प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट करते हुए सरकार ने एक एपेक्स कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर मंगला राय साहब, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ICAR हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर अशोक दलवाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कमेटी है जिसका ऑब्जेक्टिव था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उसमें थे। इसी तरह से और भी कई सारे साइंटिस्ट, और प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब स्क्वास्ट जम्मू के वाइस चांसलर उसमें शामिल रहे। और इस कमेटी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद और किसानों के साथ बातचीत करने के बाद लगभग 3 महीने के अरसा में 29 प्रोजेक्ट्स और DPR शामिल हुए, और इनको सभी 29 प्रोजेक्ट्स को नाम दिया गया होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP, जिस पर कुल लागत जो है जिसका कॉस्ट वो 5,000 करोड़ है। और इसको उस टाइम ऑनरेबल LG साहब ने अप्रूव किया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में, और इस वजह से ये HADP का प्रोग्राम हम सबके सामने आया। जब ये HADP का प्रोग्राम बन रहा था तो ये सोचा गया कि हमको किन डायरेक्शंस पर फोकस देना, कि क्या चीज है हमारे एग्रीकल्चर में जो कमी है जिसको पूरा करना है। तो इसमें देखा गया सबसे पहले कि हमारा सीड पूरी क्वांटिटी और क्वालिटी का मिलता नहीं है। अब ये सीड की जब बात करें, इसके साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर के प्लांटिंग मटीरियल की भी बात करते हैं, इसके साथ साथ हम फिशरीज के सीड की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम सीमेंट की बात करते हैं, हम सिल्क वर्म के सीड की बात करते हैं। तो इस सीड सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो हमारी ताकत है जम्मू कश्मीर की, कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती हैं या काफी ज्यादा जिसकी प्रोडक्शन यहाँ होती है, तो उनको जोर दिया गया है। जैसे सैफरन, आपका मुश्कगुज्जी, या हमारा एप्पल, हमारा वॉलनट, इनको जोर दिया गया ताकि, क्योंकि इसमें बाकी रियासतों के साथ हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं, हम कई गुना उनसे आगे हैं। तीसरा, जो भी हमारी पैदावार है इसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, मार्केट के साथ इसका लिंकेज कैसे बढ़ाया जाए, और किसान जो हमारे जो लैंड होल्डिंग है बड़े छोटे हैं, इनको कलेक्टिवाइजेशन इकट्ठे जोड़कर FPO कैसे बनाए जाए ताकि किसानों को फायदा हो। चौथी बात जो इसमें जोर दिया गया वो ये था कि हमारी जो सॉइल की हेल्थ है ये खराब हो रही है, हम फर्टिलाइजर का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, हम इसमें पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां पौधों को हो रही हैं। तो हम इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ किस तरह से जाएं उसको जोर दिया गया। पांचवी चीज जिस पर जोर दिया गया वो था टेक्नोलॉजी, कि हमको रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे कि अभी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि हमारे नए नए वैरायटीज डेवलप हुई हैं, स्क्वाश कश्मीर ने, स्क्वाश जम्मू ने, जिसमें पैदावार कई गुना बढ़ी। तो इन रिसर्च और डेवलपमेंट को जोर देने के लिए काफी जोर इस पर दिया गया। और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि किसान भाइयों को ये भी बताना पड़ेगा कि आजकल की जो नई टेक्निक उसका इस्तेमाल करके वो कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते। अभी VC साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि HADP से ये उम्मीद की गई कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे
کہ یہ جو ہمارا اکانومی کا کنٹریبیوشن ہے لگ بھگ 36,000 کروڑ ہے، اس کو لگ بھگ دگنا 5 سال میں کیا. اسی طرح سے لگ بھگ جو 13 لاکھ کسانوں کی فیملیز ہیں، ان کی انکم کو کیسے مضبوط کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے. تیسرا، لگ بھگ 3 لاکھ نوجوانوں کو اس میں روزگار کے موقع قائم کرنے کا بھی آبجیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ لگ بھگ 2.5 لاکھ لوگوں کو اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، ان کو تربیت دینا، اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی اس کا آبجیکٹو ہے. اور 19,000 بزنس انٹرپرائزز کو سیٹ اپ کرنا بھی اس کا آبجیکٹو ہے. سب سے بڑا جو اس میں کہوں گا اسٹرینتھ ہے اس HADP کی، وہ یہ تھی کہ ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی یہ مل کر کام کیے اس میں، اور مل کر یہ پروجیکٹ. اور ایسا جنرلی ہوتا ہے، یونیورسٹی اپنا پروگرام الگ بناتی ہے، ڈپارٹمنٹ اپنا پروگرام الگ بناتے ہیں، اور ان میں کوآرڈینیشن کرنا. جب اس کو یہ پروگرام اپروو ہوا، اس کو امپلیمنٹیشن کی باری آئی، سب سے پہلے زور دیا گیا کہ جو ایگریکلچر کا سٹاف، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ فارمرز کو، کسانوں کو کیا بتانا ہے، کس طرح سے اس پروگرام کے ساتھ جڑنا. یہ بتاتے ہوئے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام میں لگ بھگ 1,10,000 کسانوں نے رجسٹر کیا، جس میں 50,000 کسانوں نے انرول کی، کورس کرنا شروع کیا، اور 25,000 کسانوں نے کورس کلیئر بھی کر لیا. چیف سیکرٹری جناب اٹل ٹلون کر ات موقع پر زمینداری ہندین مختلف شعبن مز جان کارکردگی ہاون والن ترقی پسند زمیندارن مز سرٹیفکیٹ تقسیم تو کورک زمیندارن تلقین زی محنت تو لگن سان کام کرنے ست ہیکن تم ترقی تو کامیابی ہند منزل آسانی سان پرٲوِتھ. ات موقع پہ کر کینژو زمیندارو کرشی درشن کس ٹیمس ست کت تو تمو بٲے پن تاثرات ات پروگرامس متعلق یت پٲٹھۍ. تو یور امس سینکشن لیٹر رٹنے HADP اس زن ہائی ٹیک خاطر آمت یور اس کنونشن زن سون چیف سیکرٹری اٹل ڈولو صٲب آمت بی باقی ڈائریکٹر صاحبن. یم چیز گژھن فی ؤری گژھن تاکہ یم زن أکس فارمرس مشکلات یا تمس کم ات دوران یہ مشکلات ین تم گژھن تمہ سۭتۍ دور آز کیا پوائنٹ اوس تہند تو کت پہ کرو تھی ڈسکس؟ اس سون ڈسکس یہ زن HADP اس سینکشن لیٹر آمز پالی ہاؤس زن ہائی ٹیک یس زن سبسڈی دِوان ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف ملان تک 20.58 لاکھ تو تٔتھۍ متعلق اس انٹریکشن کہ تمہ سۭتۍ کم فٲیدٕ تو اس ون ین وول وقت یہ زن تنہ کران فارمنگ سہ بالکل ون آؤٹ ڈیٹڈ فارمنگ ون آئی نو مطلب یس فارم ماڈرنائزیشن گئی اس سبزی انان ونان ایگزاکٹو ویجٹیبل یم فارین کنٹری پہ یور انان تم ہیکو ون بنائت آرام سان ات من. فش فارمنگ ست ریلیٹڈ آج آمت سکاسٹ کشمیر یہ HADP پروگرام کے تھرو آنریبل چیف سیکرٹری صبس ست انٹریکشن پروگرام زمیندارن ہند. کیونکہ آز آئی یور بڑ فخر گو محسوس کہ زمیندارن آز ایز امپارٹینس دن. HADP پروگرام اخ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کورمت لانچ یت مز ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامز کران اور فوکس کرنے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ایگریکلچر اکانمی کرون بوسٹ. بہس ونان سلام ٲسِن تس ما یس گوبر زامت یمی HADP پروگرام لانچ کور جموں کشمیر من مے باسان یہ گۄڈنِچ لٹہِ اخ نو انوویشن اخ ایگریکلچر سیکٹرس من آمت یم سۭتۍ میل خالی بوسٹ ایگریکلچر پروڈکشن یوت من کہین بلکہ کر یہ مؤثر روزی اس خاطر ثابت مند گھس پگہ پروو یم سات یہ ان ایمپلائمنٹ یہ ایریڈیکیٹ کر جموں کشمیر من. کوتا باسو تہ بٹوین ایکسپرٹ اینڈ فارمر یہ کوتا فائدہ مند روزان اگر انٹریکشن پانوی کر. بہس ونان کہ یہ واقعی من اخ مطلب عجوب اخ آز وچ اس کہ گۄڈنِچ لٹہِ آو ایکسپرٹ کیا چیف سیکرٹری آف اینی سٹیٹ اس یعنی کہ مالک جموں کشمیر من یت ونکس گورنمنٹ رن کران تمن نش ڈائریکٹ وابستہ ونکس گھن اور تمن ست ڈائریکٹس من پن کت تھاون. مے باسان یہ پز پہ ریمارکیبل اچیومنٹ اس ونکس موقع آو دن پن کت واتنو ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری آف جموں اینڈ کشمیر کس یت گورنمنٹس تان. 2023 من کر میں ایپلیکیشن
लो कास्टस यमिश संक्शन में आय 2024 मज मार्चस मज 1 मार्च पत लोग हफ्त अत बनानस अम पत कोर मे शुरू ब्रोकली सब्जी वेजिटेबल लगो मे अत अंदर यस जन मईस मज तैयार गई यमुक पैदावार 9 क्विंटल द्राव 9 क्विंटल अमुक कीमत गो 35,000 रुपये यम मे फायदा मिलाव गवर्नमेंट की तरफ तो अमे पत कोर मे अत कैप्सिकम लगो मे अत दोयम क्रॉप लगो मे अत कैप्सिकम येल कि जन बह 4 लटि वुनिक तान फसल तुलान छुस यथ वुनिक तान पेमेंट यवान 25,000 रुपये वुनिक तान अमुक फायदे येल कि जन यह अक्टूबरस तान चालू आज ये प्रोग्राम यथ मज इंटरेक्शन विद चीफ सेक्रेटरी यह HADP रिलेटेड प्रोग्राम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस ऑडिटोरियमस में प्रोग्राम मुदा तो मकसद उस कि सारी जन ग्रीस तम गन जमा अक्स प्लेटफॉर्मस पे तो तम वचन कि इस ट्रेडिशनली फार्मिंग करान तो तथ मुतबादिल अगर तो सह कित गस इम्प्लीमेंट बे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वारिया एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम ये जन वन हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तथ मज बी कीपिंग तथ मज एनिमल हस्बेंड्री तथ मज शीप फार्मिंग तथ मज एग्रीकल्चर मेडिसिनल प्लांट्स वारिया अलग अलग सेक्शंस डिपार्टमेंट्स तमिच अवेयरनेस दिन बे यम तथ रिलेटेड वनो बेनिफिशरी फायदे तुलमुत तिहज कथ बोजो मे बासान यीत प्रोग्राम यीत स्कीम मान नजर तल गमित आज तक गवर्नमेंट तमो मज सारे खो टॉप क्लास स्कीम ये तिज अत स्कीम मज सिर्फ युत कि तुम बेनिफिट्स दिवान ना तुम काउंसलिंग गाइडेंस हैंड होल्डिंग कर डिपार्टमेंटिक एक्सपर्ट्स यम जन अत डोमेन्स मज एक्सपर्ट तो तम सान खो ज्यादा परेशान आसान कि यह गोस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रोजन तो लिहाजा मे बासान कि बिल्कुल रोज यह प्रोजेक्ट कामयाब HADP प्रोग्राम की कामयाबी हज झलक गई अस तमि विज नजर येलि अस तिम स्टाल वुच यम मुख्तलिफ महकमों लगमित यमन स्टालन हुंद मुआयन कोर जनाब अटल डुलुवन मुख्तलिफ जिलन हंदो महकमों दस लागन आमतन यमन स्टालन पे सब्जी हंदिस पैदावारस मेव किस पैदावारस मज पेश रफ्त अक्सी तरह गछान अमे अलाव फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री तो कैंसो निजी कारोबारियों ते पन स्टाल लगमित यमन हुंद मुशाहिद चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लुवन कोर तो बोवुक इत्मीनान अमे प्रोग्राम मुदा तो मकसद बयान करान वोन डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबालन जी यह प्रोग्राम जमींदारन हिंज इक्तिसादी हालत बेहतर बनावनस मज अख अहम रोल अदा करान। आप जानते हैं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे उस वक्त उन्होंने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया था जिसको कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वही इस प्रोग्राम के बानी है और वक्तन फवक्तन जो है किसानों की फलाह बहबूदी के लिए इस प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में है इसको वो रिव्यू करते रहते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम का इनकाद किया जिसमें 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों से तकरीबन 800 से ज़ायद किसानों को यहाँ पर मदऊ किया गया और उसके साथ जो हमारे अलाइड सेक्टर थे उनके भी बेनिफिशरी जो थे उनको भी यहाँ पर बुलाया गया और तकरीबन 1000 से ज़ायद फार्मर जो आज यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये कोशिश की कि वो फार्मर जिन लोगों ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो इंटरवेंशन थी इन इंटरवेंशन का फ़ायदा उनको कैसे मिला, कोशिश की कि हर डिस्ट्रिक्ट से इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो और वो लोग जो फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर की पेशा के साथ मुंसलिक हुए, एग्रीकल्चर से मुराद एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के साथ मुंसलिक हुए, चाहे वो हाई टेक के लिहाज से हों, वर्टिकल एक्सपेंशन जिसको हम बोल लेंगे, चाहे एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट्स के लिहाज से हों, चाहे वो सीड विलेज के लिहाज से हों, चाहे वो फ्लोरिकल्चर के लिहाज से हो, हार्टिकल्चर के लिहाज से हो, कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के साथ वाबस्तगी। और उन लोगों ने
آج یہاں پہ ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی سکسیس سٹوری جو تھی، جو فیڈ بیک ان کا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بنا، اس کی امپلیمنٹیشن کس لحاظ سے ہو رہی ہے، جو فیڈ بیک انہوں نے جموں کشمیر حکومت کو دیا آج کا یہ پروگرام، اور کوشش کی ہم نے کہ اس کے اندر جتنی بھی سکیمیں ہیں ان سکیموں کو لائیو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے۔ جب لائیو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا تو وہاں پہ یہ جو سٹال لگے جس کے بیچ میں آپ نے خود دیکھ رہے ہو کہ ایک ریولوشنائزڈ لحاظ سے کہ کسان اپنے نمونہ جات کا، اپنے کھیتوں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اپنے گھر میں جو ان لوگوں نے پروڈکٹس بنائے، ویلیو ایڈیشن کے لحاظ سے ہوں، دوسرے لحاظ سے ہوں، ہمارے اینیمل ہسبینڈری، شیپ ہسبینڈری، ہارٹیکلچر کے تمام لوگوں نے اس چیز کی نمائش جو تھی وہ جب یہاں پہ کی تو چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ جس چیز کی بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی اسی چیز کو کسان کے کھیت میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے شاید ان کا چہرہ اتنا آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ وہ کتنے خوشی سے سما رہے تھے آج۔ تو یہی ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا مدعا تھا، اور یہ کوشش کی گئی کہ اس طریقے کے پروگرام، کیونکہ اس سے پہلے بھی چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایت کے اوپر جو اپیکس کمیٹی تھی، آج سے 3 دن پہلے ڈاکٹر منگلا رائے صاحب نے خود ساؤتھ کشمیر سے لے کے سینٹرل کشمیر تک ایک ڈیٹیل ٹور کیا اور جس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے اشوک دہلوائی صاحب کی سربراہی میں نارتھ کے بیچ میں ان کا ٹور ہوا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایگریکلچر الائڈ سیکٹر کے تمام جو تھے امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ دیکھی۔ اور ہم سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس لحاظ سے گورنمنٹ نے یہ سکیم بنائی ہے کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو 70% لوگ جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ایگریکلچر کے ساتھ ہیں، اس میں سے 85% سے زائد جو لوگ ہیں وہ اسمال اینڈ مارجنل فارمر ہیں، اور جب اسمال اینڈ مارجنل فارمر کی بات کرتے ہیں تو کچھ جو کانسٹنٹس ہیں وہ ہماری جو ہے وہ ان کو اوور کم کرنے کے لیے اس کم زمین سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کی جائے، زیادہ سے زیادہ سب چیزوں کو، چاہے وہ ڈیری ہو، چاہے ہماری پولٹری ہو، چاہے ہارٹیکلچر ہو، کچھ چیز بھی ہو، ان سب چیزوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے خاص کر کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ راؤنڈ دا ایئر ایگریکلچر کی ایکٹیویٹیز جو تھی وہ کسانوں کو دکھائی دیتی رہیں، اور خاص کر میں کہوں کہ جو ویجیٹیبل پروڈکشن کے لحاظ سے ورٹیکل ایکسپینشن میں جو کشمیر کے اندر جو ریولوشن آیا ہے، شاید اس کو پورے کنٹری کے اندر اس کا ایک رجحان جو بن رہا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جب ہم کسانوں کی سکسیس سٹوری سن رہے تھے اور آپ بھی فیلڈ میں وقتاً فوقتاً ہمیشہ کسانوں کے پاس جاتے رہتے ہو، مجھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جس پروگرام کی بنیاد ہم نے جموں کشمیر حکومت میں کے بیچ میں رہتے ہوئے کی، آج اسی کا پھل اپنے ہاتھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کسان خوش ہیں، یہی ہماری مقصد ہے۔ ضرورت یہ زمیندارن ست پزِ پرمتن لیکھمتن بے روزگار نوجوانن برہ کن یون تو سرکار طرف چلاونہٕ یوان یمن پروگرامن مز شرکت کریں تو سکیمن بھرپور فائدہ تلن یم ست تم نہ صرف روزگار کماونس اہل بنن بلکہ تمن لوکن تہ کرن روزگار فراہم یم ست ملکس مز استحکام تو خوشحالی یہ۔ ناظرین تہ وچھو کت کن سن زمیندار بھائی پرمے لکھمت بے روزگار نوجوان سرکار کے طرف آیتن تھمن آمچن سکیمن ہند فائدہ تلان تو پنہ باپت روزگار حاصل کران۔ یمن پروگرامن ہند بنیادی مقصد یہ اکس زمیندار سن اقتصادی حالت گژھِ بہتر سپدن۔ سہ تیلی ممکن یل سن زمیندار بھائی محکمن ست ات رلت یمن پروگرامن مز شرکت کرت بھرپور فائدہ تلن۔ ناظرین یت پروگرامس متعلق اگر تہ کان رائے یا مشورہ اس تام واتناون آسہ تو ہیکو اس ست بذریعہ ای میل رابطہ قائم کرت۔ سن ای میل ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com۔ ناظرین ونکس ووت یہ یمہ سانہ پروگرامک وقت ان دی اجازت، السلام علیکم۔